Halo day may buntag day sumapay pag mata na ko 11 na diri sa buntag. Oh. Nay nangutan na day dagan kinangutan na day sa puto nagikuday. Singding ano wa pa magkay anak. Oh ngano wa pa daw koy anak day. Kani nga pangutan na is very common when it comes to nagminyo kag foreigner day. Kay number 1 mingon na sila pag anak na. Kay gwapo kay nagkagliwat, gwapa kay kagliwat kay foreigner imong bana. Pag anak na sindi kay biyaan jud ka sa imong bana. Kay wa kay anak, wa pa mo'y anak, biyaan jud ka mapulan imong bana sa imuha. Mao na yung mga mindset sa mga bulok ug utok sa Pinas nga uban tawa, dili na ko ginatanan katong mga bulok ug utok nga immature, selfish. Sorry to my words but I just being direct to you day. If you don't like it then go away, come again another day, run go away. Okay. Kabalo ka diri sa Amerika when you married with matured man, smart and not selfish, and either I. Basta ikaw rin sabot ato paduwaya ka. Oh. Dai I'm still only young. I'm only 25 years old. Yes, matured kog nahong kay dagang ni habal is understandable. Understandable na siya dai. It's okay. Okay, matured kog naong ayaw na kog kuan nanguna na ko sa inyo. Yes, matured kog naong, matured kog utok. If you don't like it, then take it to yourself. Okay? Okay. Diri man gud sa Amerika day, samot nang maminyo kag tawo nga tarong dili ni selfish. You always think about the future of your kids. Okay? And also to magbisaya lang tabi kay giatay man ni nagtry kog English pa di man gid mabangbang oy panuway karang bagunhaw na po kasi mong self. Kaya ako, example, ako may magdala sa anak day. So we talk about it day in the future of our kids. Kaya ba namo mentally, financially, everything kaya ba gyud namo, 'di ba? So the answer is we're not ready yet. Yes, financial kaya kaayo day. Why not? Sus day. Ang mga iro diri day mura lang day bata ba sa Pinas ang gasto. 'Di ba kaya financially in the future our kids kaya ba yun? But the thing is I'm not ready yet. We're not ready. We're still enjoying our marriage because we're still young. We're still new in our marriage, day. Okay? Do not comparing me to other married, to other couple nga mapay pag-asawa nila, nag-anak, naburos, anak, etc. That's their own life. That's our own thing. Puyag English. Oy! Mag-try man kog English, day, para ignon tag-bright ka jud ba? Pero di man gyud, day. Oy, sige, magbisaya ta balik-balik. I'm sorry. I'm losing. Okay. It's okay dai ako dai mutugan ko sinod nana ready. I'm only 25 years old mingon ta kog 21. Feelingon 25 pa ko dai and daghan pa ko gustong buhaton sa akong life. Daghan pa ko na-achieve na wa pa na ko na-achieve and mentally I'm not ready gyud dai. Dili ko gusto mag-anak nga when I'm not ready. Di ko ganahan ana dai kay basid you know why? Daghan ko mag-research ba ako no and also na ko mga friends nga nay mga baby and of course I ask them. But sa ko lang mindset sa ko utok sa kong kuan. I'm not ready. Di ko magpagawas og bata nga when I'm not ready. Di ko ganahan day. Di ba? And akong partner that time we're not ready. But karon si David is ready na but he's still waiting for me. That's a good mindset gud day nga. Istoryahan ninyo, ayaw mo mag-anak, kaya ba ninyo buhiyon yung anak, kaya ba ninyo ihatag, financial, pag-eskwela and everything. Dili lang day kay magkayat ra mo day, magpaburos, mag-anak, yes, magpaburos kay para di tabiyaan sa tumbana, magpaburos ta kay anak-anak kay sayang ang liwat. Day, that's a very selfish thing to think about it. Kung kaya ninyo this, yes, good for you. But ayaw ko nyo i-pressure ha nga. Pag anak sindi kay sayang kayo, sayang, di ko ganahan anak day. Tanggalan na yung mindset kay basig maluba ka. Okay, di ugnahan anak dai. Gusto ko more habal. Gusto ko mag-focus akong bana sa iyang lakay. Magipagbuot dai kay bata pa man ko dai. 25 pa ko dai. Unya bag-o pa mis amo ang pagkaminyoon. 'Di ba? Bag-o pa ko diri sa Amerika. I'm only almost mag 2 years na ko diri sa Amerika. And we've been married for 2 years. Oh, 2 years. 2 years ba? O, 2 years. Kaya mag 2 years naman mi day. So, sakto, mag 2 years na po among marriage. Diba? So, nga na siya day. But we've been dating for 5 years day. But we still, kaya kuha naman gud mi day. Kan abitang LDR pa mis aw naman. First time na mo ni nga nagkuyog each other. So, we have a lot of adjustment for our together for
our personality. Kuyawa na giatay. But anyway, day, the answer is, di pag ko ready, day. Mailhan naman na ninyo, day, kung maburos na ko, day, I will give you update, but stop keeping asking many times bitaw. It's kinda annoying na gud siya, day. Kanang anytime nga mag-post ko, it's annoying na gud siya, kay some people do not understand the, kana bitaw, ang private, ay di na privacy, bugo kan plano na mo ba, pangunahan bitaw, it's kinda, di ko ganahan, it's a very immature thing, and also kanang, way buot, wa kay marites kang yawa ka, wakan gusto ko magbula-bula akong ba karon day, pero gipugan ako day kay ngano day magbinutan naman unta ko day di menyuha ka kay bag-ura ko nagkuan ba, bag-ura ko gipasok pa, pero ngano man gyud na, sige na ay enough na ay giatay na daghan abot taglaing lasod.